성경은 요한복음 1장 12절, 13절 두 절만 스페인어로 읽도록 하겠습니다. La Biblia, Juan capítulo 1, de 12 a 13, dos versículos, ¿no? Juan capítulo 1, de 12 hasta y 13. Vamos a leer todos juntos en español. Y Juan capítulo 1, versículo de 12 a 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. 오늘은 신자가 받은 축복입니다. Hoy vamos a ver la bendición de los creyentes. 유광수 목사님이 7가지를 정리해 주셨는데요. Pastor Yu ha resumido sobre esta bendición con 7 puntos. 안 쓰셔요? 오늘 성경에 보니까 1장 2절에는 영접하는 자가 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다 그랬거든요. Juan capítulo 1 y 12 dice, a todos los que lo recibieron, creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 어떻게 우리가 하나님의 자녀가 됐어요? ¿Y cómo hemos podido ser como hijos de Dios? 교회 가서요? Porque asistimos a la iglesia 기도 많이 해서요? y porque oramos mucho. 하나님의 말씀에 영접하는 자 곧 그 이름 예수를 그리스도에 영접할 때 하나님의 자녀가 됐다 그랬어요. Según la palabra de Dios dice, ¿no? Cuando lo recibimos, creemos en su nombre y nos da esta potestad de ser hechos hijos de Dios. 근데 이게 사람의 뜻이 아니라 하나님께로부터 난 자들이라고 하나님으로부터 났다고 요한복음 1장 13절에 있죠. Si vemos Juan capítulo 1 y 13, eso no es de voluntad de ser humano, sino es por bien de Dios. 고린도서 12장 3절에도 성령이 아니면 예수를 주라 시인할 수 없다 그랬거든요. Primera Corintios 12, versículo 3 dice, ¿no? Sin Espíritu Santo nadie puede confesar de que Jesús es Cristo. 우리가 구원을 오해하게 되면 기도도 틀려지게 되고요. Si tenemos malos entendidos acerca de la salvación, podemos entender mal acerca de la oración 그걸 también. 기복신앙이라고 그러고요. Sería y como la vida religiosa. 그걸 종교생활이라고 합니다. Y como la vida de creencia nomás. 우리가 구원을 어떻게 적용해야 되느냐. Entonces, ¿cómo 그렇죠? podemos aplicar la bendición de salvación? 하나님의 말씀을 보니까 구원은 모든 문제 끝났다고요. Y según la palabra de Dios, dice, no, salvación significa que se ha terminado todos los 예수님이 problemas. 말씀하셨거든요. 예수 모두 dijo, 다 ¿no? 이루었다. Consumado es. 그리고 구원은 에베소서 2장 1절에서 7절에 과거, 현재, 미래 모든 문제 끝냈어요. 그리스도께서. La salvación, ¿a qué se refiere? Y ha solucionado nuestro problema de pasado y presente futuro. Jesús dijo también así. 육체가 귀신의 집에서 하나님의 집으로 바뀌었습니다. Nuestro cuerpo ha sido la casa de demonios, pero se ha convertido en la casa de Dios. 다시 말하면 원래 인간으로 회복됐어요. 창세기 1장 27절, 28절. Es decir, que ya hemos podido recuperar la bendición original. 그럼 이제 구원받았으면 어떻게 하면 돼요? 하나님만 누리면 되거든요. Entonces, si es salvo, ¿y qué más queda? Disfrutar de Dios. 우리에게 왜 모든 문제가 왔습니까? ¿Por qué tenemos todos los problemas? 하나님을 떠나서. Porque hemos separado de Dios. 그럼 우리가 하나님 만났잖아요. Pero nosotros nos hemos podido encontrar con Dios. 그럼 모든 문제 끝났잖아요. Entonces se acabó todos los problemas. 문제 없어요? ¿No tienen problema ahora? 문제 천지 아닙니까? Tenemos tantos 그걸 problemas. 어떻게 적용하냐 Entonces, 이거죠. ¿cómo podemos aplicar esta bendición? 그게 기도예요. Es la oración. 저도 제가 이제 예수를 그리스도 영접해서 하나님 자녀가 됐잖아요. Yo, pues personalmente, aceptando a Jesús como mi Cristo y he podido ser como hija de Dios. 근데 제가 하나님의 은혜로 계속 새벽 예배니 구시 기도니 맨날 교회 가서 사는 거예요. Por gracia de Dios, siempre iba a orar en madrugada, también en la noche, a las 9 de la noche. 구원받았더니 현실 문제가 없어집니까? Y siendo salvo y creen que desapareció todo problema. 문제는 그대로 망가지잖아요. No, que me esperaba miles problemas todavía. 그러니까 교회 가서 기도할 때 어떻게 기도하냐면은
대표 기도했던 우리 김동원 목사님 따라서 세계 보고만 얘기하거든요. Entonces, cuando me tocaba orar en público, ¿no? Según lo que me dijo, me enseñó Pastor Kim que pedía la evangelización del 그런데 mundo. 조용해지면은요 속으로 아유 하나님 죽겠어요 살려주세요 막 이렇게. Pero cuando me quedaba solita decía, Señor, auxilio, sálvame, ayúdame. 왜 문제를 왜 이렇게 많아요? ¿Por qué tengo tantos problemas 불신자 todavía? 상태 6가지 문제 다 있었거든요. Tenía todo problema, ¿no? Los 6 estados de no 경제 creyentes. 문제, 자녀 문제, 질병 문제, 모든 문제가 내게 와 있는 거예요. Problemas de la economía, de la enfermedad de los hijos, y resulta que tenía todo tipo de problemas 근데 todavía. 말씀에는 모든 문제 끝났대요. Pero según la palabra dicen que se ha solucionado todos los problemas. 원래 인간은 하나님의 형상으로 회복됐대요. Y dicen que yo he recuperado toda la como bendición como imagen de Dios. 그래서 막 계속 훈련을 받았죠. Entonces me entrené continuamente, 근데 계속 기도하는데 그게 이제 답이 잘 안 났어요. 안 믿어진 거죠. oraba continuamente, pero no podía encontrar una respuesta. 근데 어느 날 훈련을 받다가 이제 우리 유광수 목사님이 하시는 그 전도 전문 훈련에 갔어요. Entrenándome constantemente, me tocó recibir un entrenamiento que se llama entrenamiento especializado del Pastor 근데 Yu. 거기서 유광수 목사님이 숙제를 Y 해줬어요. Pastor Yu nos daba la tarea. 나의 영적인 문제를 써라. A ver, escribe por favor su problema espiritual. 제가 얼마나 많겠어요. Entonces imagínense cuántos problemas y 근데 tenía, ¿no? 나도 Yo, 모르고 ¿no? 남도 모르는 영적인 문제를 써라 Y 이러는 también 거예요. nos mandaba, no tienen que escribir el problema espiritual que no sepa nadie 그거 어떻게 también. 알아요, 내가? Pero ¿cómo yo puedo saber mi problema 나도 모르는 영적인 espiritual? 문제를 어떻게 알아요? Y el problema espiritual que yo no sepa y tampoco otro y sabe. 근데 잠이 안 오잖아요. Entonces, como no podía 그래서 혼자 dormir 강당에 en la 갔어요. noche por esta tarea, 가서 entonces, 물어봤어요. y entonces busqué al santuario, ¿no? Ahí que le pregunté a Dios. 요한복음 14장 26절 27절 이 말씀을 들고 하나님 앞에 물어본 거예요. Entonces, con esta palabra, Juan capítulo 14 y 26 a 27, con esta palabra le pregunté a Dios, 내 안에 계신 하나님 아버지, Dios que están en mí, 하나님이 모든 것을 가르치고 생각나게 하신다고 tú 그러셨죠. me diste que me va a revelar todo, me va a enseñar toda la palabra. 유광수 목사님이 이런 숙제를 했는데 나도 모르는 영적 문제를 어떻게 할 수 있어요? Pastor Yu nos ha mandado esta tarea, pero yo cómo puedo saber mi problema espiritual que yo no sepa? 알려주신다 Que 그랬잖아요. tú me diste que me vas a revelar. 저 기도하고 있는데 하나님 제게 깨달음을 줬어요. Entonces, orando, de repente Dios me reveló algo. 야, 너는 구원 받아갖고 모든 거 회복됐는데 그걸 못 누린 게 그게 네 영적인 문제야. Tú eres salvo, pero tú, y como ya no tienes tu problema ya está resuelto, pero ¿por qué no puedes disfrutar de esta bendición? 아무도 없으니까 저 기도 많이 하는 거 모르세요? Ese es tu problema, pero yo le dije al Señor, ¿no? Pero tú no sabes que yo oro siempre. 새벽 예배도 가죠. Yo voy a madrugada, a la iglesia en 두시 madrugada, 기도도 안 빠지고 y 가죠. voy a la iglesia en la noche sin falta. 그래서 하도 기도를 안 빠지고 가니까 우리 한두 살만 더 하고 맨날 구시 기도하는 게 재미였거든요. Entonces, como no faltaba nunca el tiempo de la oración, entonces, y para mí, la pastora Han, orar en la noche era nuestro gozo. 그러니까 사람들이 저 두 사람 가분가 보다. 그래서 Entonces, muchos miembros nos miraban, a lo mejor ellas son viudas. 남편이 없으니까 저렇게 맨날 교회 와서 살지 않냐. Como no tienen esposos, por eso siempre quieren pasar la noche en la iglesia orando. 근데 그때 제게 이렇게 눈이 열렸어요. Entonces, ese momento y me abrió los ojos. 아, 내가 불신자 때 있었던 그 뭡니까 모든 문제, 경제 문제, 질병 문제, 자녀 문제 그 문제가 끝난 거구나. A todo problema que tenía cuando yo era no creyentes, no sean problemas de la economía, de la salud, de los hijos, ya se terminó. 내가 속았구나. Ah, pero yo he sido engañada. 그게 탁 믿어졌어요. De repente pude creer en eso. 그때부터 제가 믿어지니까 기도가 바뀌었어요. En este momento pude creer en la verdad, ya mi forma de oración se ha cambiado. 그게 믿어지니까 누가 시키는 게 아니라 24시가 됐어요. Cuando pude creer en esta verdad, entonces podía orar 24 horas. 잠들었을 때 잠들다가 화장실 가려고 깨도 그 기도하고 있는 거예요. Obviamente, y cuando me tocaba ir al baño en madrugada, también yo estaba orando. 하나님은 누리면 되는데요. Solamente disfrutar de Dios. 하나님이 어떻게 누려요? Pero ¿cómo podemos disfrutar de Dios? 하나님은 요한복음 1장 1절에서 5절에 말씀이시여 생명이시여 빛이시여 창조주시여 그러셨잖아요. Según la palabra Juan capítulo 1 de 1 a 5 dicen Dios es la palabra, la luz
también la vida y el Creador. 우리가 예수를 영접했는데요. Nosotros hemos podido aceptar a Jesús 말씀이신 하나님이 빛으로 생명으로 우리 안에 오셨어요. y Dios, que es la palabra, entró en nosotros como palabra, como la luz. 그걸 어떻게 누리냐? 요한복음 4장 24절에 예배로 안 써보자. 맞아요? 틀린 것 같다. 4장 24절. 제가 밥을 많이 먹었더니 정신이 안 나가지고. ¿Cómo podemos disfrutar de Dios dando el culto, ¿no? A través de la oración, de la adoración? 제 옆에 있는 사람이 그렇게 많이 먹고 어떻게 메시지를 하냐고요. Alguien que estaba a mi lado me decía, y comes harto, ¿cómo vas a predicar el mensaje con esta barriga llena? 말이 안 나온 거 딸기 날 것 같다. Pues, pero me cuesta por eso ahora hablar. 우리가 뭐 어떻게 누려요? Palabra 예배로 y 기도로 luz. 누리면 돼요. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de Dios a través del culto, a través de la oración? 보세요. 영이신 하나님을 예배로 기도로 누리는 게 신앙생활이거든요. Podemos disfrutar de Dios, que es espíritu, a través del culto, a través de la oración. Es la vida de la fe. 그래서 영과 진리로 예배할지니라 그랬잖아요. Por eso dijo, todo lo que adoran a Dios es necesario que adoren en espíritu y en verdad. 내 안에 계신 영이신 하나님께 그리스도로 나가는 거예요. Entonces, y en el nombre de Cristo vamos y adelantar acerca de Jesús, a Dios que está en mí. 그래서 그리스도는 뭐예요? 왕, 선지자, 제사장이잖아요. Entonces, Cristo a que se refiere rey y sacerdote y también profeta. 그래서 왕은 뭐냐? 왕 대신 그리스도를 가지고 우리가 보좌에 나가게 되면요. Entonces, ¿qué quiere decir rey? Nosotros sí adelantamos acerca del trono de Dios en nombre de Jesús que es rey. 그러면 영적인 세계를 할 수 있는 빛이 비춰지는 거예요. Entonces ahí se alumbra la luz por la cual podemos ver el mundo espiritual. 그러면 원수가 보여져요. Entonces ahí podemos ver a nuestro enemigo. 아, 내가 속았구나. Yo he sido engañada. 구원은 다 끝내놨는데 끝낸 건데 내가 끝낸 걸 가지고 맨날 기도했구나. Y salvación significa que solucionó todo mi problema, pero ¿por qué yo estaba pidiendo para que solucione más mi problema? 그때 예수 이름을 부르지 않습니까? En este momento clamo en nombre de Jesús. 원수가 보여줘야 주의 천사를 누릴 거 아닙니까? Cuando yo vea el enemigo ya puedo, ¿no? Y pedir la ayuda de los ángeles. 그 예수 이름으로 하나님을 누리지 못하여 속이는 더러운 귀신은 예수 이름을 떠나갈지어다 이렇게 누르는 거예요. 부르는 Entonces 거예요. renuncio al Satanás que me está engañando en nombre poderoso de Jesucristo. 그래 하나님의 나라가 임하는 겁니다. Ahí establece el reino de Dios. 그리고 선지자 되신 그리스도를 통해서 우리가 보좌에 나가는 거예요. Luego, y a través de Cristo, que es nuestro profeta, adelantamos acerca del trono. 하나님은 어떻게 누려요? ¿Y cómo podemos disfrutar de Dios? 말씀으로. A través de la palabra. 우리의 미래는 어떻게 알 수 있어요? ¿Cómo podemos saber nuestro futuro? 보좌에서 하나님이 장래일을 알려주신다. 미리 알려주시는 게 선지자입니까? Desde el trono celestial, Dios nos revela nuestro futuro con antemano. 내가 하려 할 일이 내 종 아브라함에게 숨기겠느냐? 이렇게 말씀하셨어요. Ahí dijo, ¿y creen que yo voy a esconder lo que quiero hacer a través de Abraham? 어떻게 하나님의 말씀 모든 걸 가르치고 생각나게 하신다 그러지 De la 않았어요? palabra de Dios, o sea, nos revela, ¿no? Y Dios nos revela su palabra, nos enseña su palabra. 하나님의 말씀을 어떻게 받아야 믿음으로 화합하는 거예요. Entonces, ¿cómo podemos recibir la palabra de Dios con la fe? 그래 우리 하나님이 우리에게 안식도 주시고 치유도 하십니다. Entonces, Dios nos da reposo hasta la sanidad. 일이 있을 때 우리가 왜 답답해요? Porque nosotros tenemos, o sea, 일을 두고 하나님의 계획을 모를 때 우리가 답답하잖아요. ¿por qué nos preocupamos? Porque no sabemos el plan de Dios. 그리고 제사장 되신 그리스도에서 보좌에 나가면 우리가 생명이 있기 때문에 힘을 얻고 은혜를 주신다니까요. A través de Jesús, que es nuestro sacerdote, si adelantamos y se acercamos, y el trono celestial nos da su gracia, porque tenemos la vida. 죽은 나무에 물 주면 더 썩어요. Si usted dan agua sobre un árbol muerto, entonces el árbol se va a quedar y pudrido. 근데 우리 안에 생명이 있기 때문에 우리가 제사장 되신 이름을 가지고 보좌에 나가면 하나님의 때를 따라 돕는 은혜도 주시고 상도 주신다니까요.
Pero nosotros tenemos la vida, entonces cuando acercamos trono celestial Dios y Cristo que es nuestro sacerdote nos da gracia y recompensa también. 그래서 구원은 모자란 게 아니에요. Entonces, o sea, en la salvación es completa. 완전히 충분한 거예요. Ese es completo y también es suficiente. 이제 구원받아놓고 신앙생활을 어떻게 합니까? Entonces, y siendo, o sea, salvo, ¿qué debemos hacer con la vida de la fe? 받은 축복을 가지고 영적인 싸움하는 거예요. Entonces, con la respuesta que tenemos, ya tenemos que hacer la lucha espiritual. 그래서 구원받은 우리에게 하나님이 우리의 신분을 바꿔놓으셨어요. A nosotros y que tenemos esta salvación, Dios ha cambiado nuestra identidad. 예수를 그리스도로 영접했더니 뭐라 했어? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이랬어요. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Cristo y nos dio la potestad como para ser hechos hijos de Dios. 우리를 로마서 8장 14절 17절 무릇 하나님의 영으로 인도받는 그들이 하나님의 자녀라 그랬어요. Los que son guiados por Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. 우리가 구원받은 걸 어떻게 세신자들이 어떻게 잘 알 수 있을까요? Entonces, ¿cómo pueden saber, no, que son salvos siendo los nuevos creyentes? 로마서 8장 16절에 보니까 뭐라 했어요? Romanos 8, versículo 16, ¿qué dice? 성령이 친히 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다 그랬어요. El Espíritu Santo mismo o sea, nos testifica que somos hijos de Dios, 내가 somos 막 salvos. 노력하는 게 아니라 성령이 친히 우리 안에서 내가 하나님의 자녀고 하나님이 내 안에 계시고 이거를 El Espíritu 증언하신다니까요. Santo mismo testifica que yo soy hijo de Dios, ¿no? Y desde nosotros, 말씀 듣는데 조금씩 깨달아지고 근데- 믿어지고 cuando escuchamos la palabra, poco a poco podemos entender mejor la palabra, luego podemos creer en su palabra. 그런 은혜를 주셔요. Nos da este tipo de gracia. 여기 2번하면 안 되고 갈라디아서 4장 1절에서 7절에 보니까 우리가 하나님의 자녀는 유업을 이어있잖아요. De Gálatas capítulo 4, de 1 a 7, y los hijos de Dios somos como son heredores. 각자 다른 방법으로 다른 달란트로 2, 3, 7, 5천 종족 살릴 하나님 그 유업을 우리에게 주신 거예요. Cada uno, y según su talento que tiene, y va a lograr la evangelización de 2, 3, 7 naciones. 근데 하나님이 인도하시는 방법은 측량할 수가 없어요. Pero no sabemos y de qué manera y Dios nos va a guiar. 그래서 우리가 말씀 따라가는 Y 거예요. por eso nosotros tenemos que seguir su palabra. 내가 너에게 모든 것을 생각나게 하고 가르치게 할 Nos 것이다. va a revelar, nos va a recordar, ¿no? Todo lo que Él nos ha enseñado. 그럼 물어봐야죠. Entonces tenemos que preguntar, ¿no? 모르면 누구한테 물어봐요? 내 아내 아버지한테 물어봐야죠. Si tenemos duda, ¿a quién tenemos que preguntar? A nuestros padres que están en nosotros. 그럼 하나님이 주시는 걸 어떻게 할 수 Entonces, 있어요? ¿cómo podemos saber lo que Dios nos ha concedido? 말씀이 생각나고 Dios nos hace 깨달아지고. recordar la palabra, nos revela su palabra. 그런 세상이 주는 것 같지 않은 평안함이 내게 와요. Entonces, en este momento, y nosotros podemos 안식이 sentirnos 와요. la paz, el reposo que el mundo no nos puede dar. 잠언서 3장 5절 6절에 보니까 범사의 그를 인정하라 그랬어요. Y Proverbio capítulo 3, de 5 a 6, tenemos que reconocer a Él por todas las cosas. 새벽에도 목사님 말씀하셨지만 하나님 요건 요렇게 해주시고 하나님 종이십니까? En madrugada también el pastor dijo, no, Señor, hazlo esto. Entonces Dios es nuestro y como nuestro criado. 그렇게 해서는 귀신 못 이겨요. De esta manera no podemos echar fuera a los demonios. 하나님 우리의 주인이세요. Dios, tú eres mi dueño 하나님 모르는 것도 1도 없으세요. y tú sabes todo. 그러면 범사의 그를 인정하라. Entonces reconocer a Él por todas las cosas. 내게 어려운 일을 당하거나 사면이 막힌 일이 있어도 A pesar que yo tenga dificultad, a pesar que yo esté en una situación muy difícil, 그 가운데도 하나님 함께 하세요. aún ahí y que Dios está conmigo. 네 명철을 의지하지 마라. No tiene que apoyar en tu inteligencia. 우리가 하나님하고 IQ가 비슷하지 않잖아요. Nuestro nivel de inteligencia no comparan con Dios. 그리하면 뭐라요? 지각에 뛰어난 하나님 평강이 우리의 마음도 생각도 지키고 Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento y todo y pensamiento nos guarda. 하나님이 그렇게 우리를 하나님이 주신 유업을 하나님이 이루어 가시는 그 방법이 이런 방법이라니까요. El método que Dios realiza su herencia es esto. 요셉에게 주신 그 비전이 유업이
요셉이 감옥에 가고 노예로 가는 게 그게 하나님의 방법이었어요. Y Dios ha dado visión a José, ¿no? Yendo al cárcel, siendo esclavo, se realizó su visión, ¿no? Era el método de Dios. 그래서 우리에게 요한복음 14장 14절에 뭐 내 이름으로 무엇을 기도하라 그러면 시행한다 Entonces 그랬거든요. Juan capítulo 14, si pidiereis en mi nombre, todo yo lo haré. 기도 중에 가장 좋은 기도가 뭔지 아세요? ¿Saben la oración, y qué es la oración que más, y como la mejor oración, digamos? 하나님 마음대로 하세요. Haga lo que quieras, Señor. 그게 성령 충만이에요. Es oración más importante, ¿no? 성령 Sería 충만- la llenura del Espíritu 성령 Santo. 충만하면 말씀이 믿어져요. Entonces, si seas lleno del Espíritu Santo, ya pueden creer en su palabra. 시간이 많이 지났다고 짧게 끝내려 해서 보러 Tengo que terminar rápido, ¿no? 짧게 하겠습니다. Voy a terminar ya. 그러니까 기도 중에 기도가 뭐예요? 성령 충만이 내가 없어지는 거예요. La oración más importante es que ser lleno del Espíritu Santo. 그럼 언약이 믿어져요. Entonces puedo creer en el pacto de 그럼 Dios. 될 거 아닙니까? 언약대로 될 거니까. Entonces será perfecto, ¿no? Porque se va a cumplir y según el pacto. 그 너희가 갈지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 천부 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주지 않겠느냐 그랬거든요. Ustedes siendo padres quieren dar todo a sus hijos, ¿no? Entonces nuestro Padre Celestial, ¿cómo no nos va a dar la llenura del Espíritu Santo? 근데 사람들이 성령을 안 구한다고요. Pero la gente no pide la llenura del 뭐 Espíritu 자꾸 Santo. 달라고 구다사이 그런다니까요. Pide algo que se necesita nomás. 성령 충만을 구하시면 Pero 됩니다. tenemos que pedir la llenura del Espíritu 그럼 우리에게 Santo. 권세를 주셨어요. Entonces nos han dado potestad, 하나님의 자녀가 autoridad. 되는 권세를 줬다 그랬거든요. Entonces nos han dado potestad de ser hechos hijos de Dios. 필요하니까. Porque necesitamos. 베드로서 5장 7절에서 9절에 보니까 너희 염려를 주께 맡겨버려라 그랬잖아요. Y primero Pedro capítulo 5 de 7 a 8 tenemos que dejar toda nuestra preocupación en sus manos. 우리가 불신앙 상태에 이렇게 살던 우리의 체질가 그게 뭡니까? 그게 염려거든요. Tenemos naturaleza de no creyentes, ¿no? Por eso nos preocupamos. 염려의 근원은 뭐예요? 불신앙이에요. La raíz de incredulidad la raíz de preocupación es la 그 incredulidad. 불신앙을 가지고 마귀가 틈을 타거든요. Entonces, y Satanás mete allá a través de la 너 incredulidad. 그런 문제 있잖아. Tú tienes este tipo de 덜 problema, 끝난 ¿no? 거야. Es decir, que todavía no ha 그러니까 terminado tu 기도를 problema. 맨날 그거 가지고 묶여서 기도해야 되는 거야. Entonces tú tienes que orar siempre ahí pidiendo eso. 딱 맞는 거 같잖아요. Parece que tiene razón, ¿no? 마귀 거짓말이거든요. Pero es la mentira del diablo. 그래서 너희는 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하라 Entonces tengan 그랬잖아요. la fe firme para estar contra el diablo. 그래서 우리에게 어떤 권세를 주셨냐? Entonces, ¿qué autoridad, qué potestad nos han dado? 천사를 누릴 수 있는 권세를 줬어요. Entonces, Hebreos capítulo 1 y 14 nos han dado potestad para 구원 얻을 movilizar a 후사를 los 섬기라고 ángeles. 모든 천사를 보내심이 아니냐 그랬어요. Dios ha enviado los ángeles para y que pueda servir a los salvos. 계시록 8장 3절에서 5절에 뭡니까? 기도할 때 그 우리 기도의 향을 천사가 갖다가 보호자에 오르락 내려가거든요. Apocalipsis capítulo 8 de 3 a 5, cuando oramos, los ángeles llevan nuestra oración para trono. 우리에게 귀신을 내어주는 권세를 줬어요. Nos han dado potestad para echar fuera a los demonios. 왜 줬어요? ¿Por qué nos han dado Marcos capítulo 필요하니까. 3:15? Porque la necesitamos, 근데 귀신인지 몰라. pero no saben que existen en los demonios. 귀신은요, 요 그리스도만 놓치면 돼. Los demonios nos engañan para que soltemos a solo Cristo. 하나님을 누릴 수 있는 유일한 언약, 그게 처음에 창세기 2장 17절이었잖아요. El único pacto por el cual podíamos disfrutar de Dios era Génesis capítulo 2, 17. 뱀을 이용해서 이거를 속였죠. Pero a través de serpiente nos engañó. 그 다음에 창세기 3장 15절을 Y 주셨잖아요. luego han dado el nuevo pacto, Génesis capítulo 3, 15. 이걸 믿는다는 믿음의 표시는 반드시 피해야 돼요. ¿Cómo pueden saber que están creyendo en este pacto y preparando sacrificio de sangre? 그럼 지금은 예수가 그리스도 모든 문제 끝났어요. Ahora Jesús es Cristo, solucionó todos los problemas. 이거만 누리면 돼요. Solo disfrutar de Cristo nomás. 이거 누리는 게 뭐예요? ¿Y cómo?
얘들 어디 갔냐? ¿Y cómo y pueden saber que están disfrutando 이거만 de 누리면 돼요. Cristo? 기도는 이거 누리는 게 기도예요. Y la oración es disfrutar de Cristo nomás. 이게 누리는 게 뭐예요? Pero ¿cómo pueden saber que están 그리스도를 disfrutando? 기도하는 거예요. 예배 기도. Y si 요것만 vemos, 기도로 5만 때만 다 많이 하는데 그리스도만 안 누려. y oran todo, pidiendo todo, pero no saben disfrutar de Cristo. 그럼 영적인 세계 못 이겨요. Entonces no pueden vencer en el mundo espiritual. 구원 받았는데 노예라. Y siendo salvo todavía viven como esclavos. 불신자 상태의 노예라. Y esclavo por los y estado de no creyentes. 거기 못 빠져나왔어요. Y no han podido escaparse 기도해 todavía. 보면 알아. 기도하는 거 보면 알아요. Cuando vemos cómo oran, podemos saber. 그 막 이렇게 속이는 거예요. Y el 우리에게. diablo nos engaña de esta forma. 그래서 우리에게 귀신을 내어주는 권세를 줬다니까요. Entonces nos han dado potestad para echar fuera a los demonios. 그리고 우리의 배경이 빌립보서 3장 10절에 천국이 우리의 배경이에요. Y luego nuestro respaldo es el reino de Dios. 히브리서 12장 22절에 천만 천사가 우리의 배경이에요. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y los carros, y como ejércitos, y son ángeles, ¿no? Y son 우리에게 nuestro respaldo. 어떤 축복을 주셨냐? 마태복음 28장 16절 20절에 보니까 모든 족속으로 뭐라고요? 이 2, 3, 7, 5천 족속에 그 축복 세계복음화의 축복을 우리에게 주신 거예요. Mateo capítulo 28, de 16 a 20, nos han dado potestad, autoridad para evangelización del mundo. 이걸 한마디로 말하면 그리스도를 말미암아 하나님과 함께하는 거예요. Es decir, a través de Cristo, Dios está con nosotros. 이 축복을 하나님이 다 선물 보자기에 딱 싸서 우리에게 줬어요. Dios nos han dado esta bendición empapelado, ¿no? Como Pero- si fuera un regalo. 선물을 받았으면 어떻게 돼요? Si usted recibe el regalo, ¿qué tiene que hacer? 싹 풀어보아야 Hay que 되잖아요. abrir su regalo. 그 풀어보는 게 그리스도예요. Y entonces ahí y sale en Cristo, ¿no? 이 선물을 갖다 어디다 구석에다 처박아 놓고 Quieren dejar este regalo en un rincón de la casa. 맨날 내가 원하는 거 달래 끝날 때는데. Luego, aparte, están pidiendo por otro lado lo que ustedes quieren. 그러니까 마귀가 그걸 갖고 다 붙잡고 있는 거예요. 계속. Aunque dicen que eso y consumado es, ¿no? El diablo está engañando de esta 얼마만큼 forma. 기도하면 Entonces, 되겠습니까? ¿cuánto tenemos que orar? 그걸 기복신앙이라 그래요. Este tipo de la vida sería la vida religiosa. 벌 받았으니까 많이 받아야지 열심히 하고 Piensan que no han recibido todo, entonces quieren recibir todavía. 바꿈고 하고 Por eso se esfuerza y oran de ayuno. 그 기도 언제까지 해야 됩니까? ¿Hasta cuándo tienen que orar de esta forma? 천국 갈 때까지 그런 문제 있어요. Hasta que se vaya al reino de Dios. 마귀의 Es 거짓말이거든요. por la mentira del diablo. Y viven 그래서 así. 신앙생활이 뭡니까? Entonces la vida de la fe 그리스도 안에서 우리에게 와진 축복 이걸 기도로 누리는 게 신앙생활이에요. 이걸 La 갖고 vida de la 영적인 싸움하는 fe 거예요. es y disfrutar de toda la bendición que nos han dado Cristo a través de la 그러면 oración. 어떤 일이 생겨요? Entonces, ¿qué va a suceder? 성령의 역사하세요. Ahí Espíritu Santo obra. 그러면 주의 천사가 동원되고요. Entonces, y que los ángeles y serán y enviados, 흑암이 movilizados. 무너져요. Y luego, y la oscuridad y serán quebrantadas. 하나님의 나라가 임해요. Y luego establecerá el reino de Dios. 그럼 눈에 보이는 일들이 증거들이 나타나게 돼 Y 있어요. luego y se va y pues que y va y salir como la evidencia que se ve como visiblemente. 진짜 이런 이 기도를 진짜 하나님 앞에 내가 누릴 수 있다. 반드시 이런 증거가 오게 돼 있어요. Entonces, si pueden orar de esta manera, ¿no? Si pueden disfrutar de Dios a través de esta oración, entonces pueden tener estas evidencias sin falta. 하나님이 이런 은혜를 주실 줄 믿습니다. Estoy segura que Dios va a dar esta gracia a cada uno de ustedes. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 예수님만이 그리스도 되시는 그 언약을 믿어지는 은혜를 주심을 감사합니다. Gracias por habernos dado la fe para poder creer en Jesús, que es solo único Cristo. 자녀된 축복을 기도로 누리다가 흑암이 무너지고 성령의 역사는 증거를 얻도록 하나님의 역사하실 줄 믿습니다. Disfrutando de la bendición como el Hijo de Dios a través de la oración, queremos ver que la oscuridad se quebranta, establece el reino de Dios. 이것을 방해하는 모든 흑암의 어둠의 저주의 세력이
우리에게 예수 이름으로 무너지는 마음이 되게 하여 Esta 주옵소서. noche queremos ver que toda la oscuridad y toda la potestad de Satanás que sean quebrantadas en nombre de Jesucristo. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Amén.